बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। लाहौर से ख़बर आई, बड़ी अफसोसनाक ख़बर, और वो ये थी कि एक निजी यूनिवर्सिटी है, नाम मैं नहीं लेता, वहाँ की एक तालिबा हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सो गोल्ड मेडलिस्ट होना ज़ाहिरी बात है, बहुत ही बड़ी बात होती है। बंदे जो है मेहनत करते हैं तो गोल्ड मेडल मिलता है, वैसे नहीं मिलता। उसके साथ जो उसके स्टूडेंट कोलीग्स थे, दोस्त थे, उन 3 दोस्तों ने जो है वो इज्तमाई ज़्यादती कर दी, गैंग रेप। और उसके बाद वो खातून जो है वो पुलिस के पास पहुंची। उसने वहाँ पे जो है दरख्वास्त दी, FIR की और FIR दर्ज करवाई और कहा कि इन लोगों ने मुझे जो है इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने FIR काटी। FIR काटने के बाद जो है उनमें से मुलजमान के पकड़ने के लिए छापे मारे और एक मुलजिम को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, जो कि मरकज़ी मुलजिम कहा जा रहा है, जो मरकज़ी किरदार था। जब उसको गिरफ़्तार किया गया और पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो आज जो उस इन्वेस्टिगेशन में खुल के चीज़ सामने आई है, मैंने आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करनी है। ये मामला क्या था, ये वाक़या कैसे पेश आया, मुलजिम ने जो चीज़ें पुलिस के सामने मोबाइल फ़ोन, मुझे पुलिस वालों ने, मेरी जो बात हुई है उन्होंने जो बताया है, जो ज़रा कंफर्म कर रहे हैं, मुलजिम ने मोबाइल फ़ोन खोल के सामने रखा और उसने कहा जी ये मामला तो ये है। तो ये सारी चीज़ें जो है खुल के सामने आई हैं। मैं इस वीडियो करने का मकसद है और वो ये है, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आजकल देखने को मिल रही हैं। बच्चे यूनिवर्सिटियों में बच्चियाँ पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। वालिदैन को होशियार रहने की ज़रूरत है और लड़के लड़कियों को भी मैं कहूँगा कि खुदारा थोड़ा सा अल्लाह ताला ने, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो हदूद हैं अगर आप उनसे आगे बढ़ेंगे तो फिर मसाइल तो होंगे। तो इसी तरह का वाक़या है जी। ये जो ज़्यादती वाला वाक़या था, ये असल में था क्या चीज़ अब खुल के सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा चीज़ें सामने रखें। मैं आपको बता रहा हूँ जी, लाहौर में ये वाक़या हुआ था और मुकदमा जो है वो गैंग रेप की दफ़ात के तहत विमेन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया था और ये 3 मुलजमान के ख़िलाफ़ था। FIR में जो मुतासरा लड़की है उसने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जी मेरा एक दोस्त है हसीब जिसका नाम है, और उसने मुझे कहा कि जी आपको नाश्ता करवाता हूँ। मैं क्योंकि मेरा दोस्त था तो मैं जो है उसके साथ चली गई नाश्ता करने के लिए। वो ये कहते हैं, लड़की ने अपने FIR में लिखवाया कि जी जब वो चली गई तो वो मुझे नाश्ता करने के बहाने जो है वो एक अपार्टमेंट पे ले गया, फ्लैट पे, कि नाश्ता करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वो कहती है कि जहाँ पर उसके 2 साथी और भी आ गए और इन 3 लोगों ने मिलकर जो है मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। और जो है मैं, लड़की जो है वो MPhil की तालिबा है और गोल्ड मेडलिस्ट है, और पुलिस ये कहती है कि जी मुतासरा तालिबा को हम हर कानूनी मदद फराहम करेंगे, जो कि FIR लिखवाई गई। अब जब इस चीज़ की, इस लड़के को गिरफ़्तार किया गया और लड़के को जब गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो हसीब ने बड़े ही खौफनाक इंकशाफात किए। हसीब ने ये कहा कि जी ये लड़की जो है ये मेरी दोस्त है और हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई थी। अब समझदार हैं मेरी वीडियोस, क्योंकि फैमिलीज़ देखती हैं तो मैं खुल के बयान नहीं करता। कहते हैं कि जी हमारे आपस में तल्लुकात कायम हो गए थे और ये तल्लुकात जिस्मानी नौइयत के थे। लड़का ये कहता है कि जी मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये तो झूठा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें लड़की की मर्ज़ी शामिल थी। लड़का ये कहता है कि जी लड़की के साथ मेरी दोस्ती थी, ताल्लुक़ जब बना तो लड़की ने मुझे कहा कि जी मुझसे शादी करो। लड़का कहता है कि जी मैं शादी नहीं कर सकता था, मैंने इस लड़की से शादी पर इनकार किया और लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स और तंग करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जब नंबर ब्लॉक किया तो हमारे जो हालात थे, जो हमारे आपस में तल्लुकात थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और ये मामला जो है ये शिद्दत अख्तियार कर गया। लड़का ये बताता है कि जी इस खातून ने, मेरा इसके साथ ताल्लुक़ था और वो ताल्लुक़ ऐसा ही था। तो कहता है कि जी इसने मेरे 2 दीगर साथियों तला और हमज़ा पे भी जो इल्ज़ाम लगाया वो झूठा है। मेरा कॉन्सेंट के साथ इसके साथ मामला था और मेरे दोस्तों ने ऐसा कुछ नहीं किया इस लड़की के साथ। लड़का ये कहता है कि जी अच्छा, बहरहाल जी अदालती हुक्म पर लड़की का जो है वो तिबी मुआयना भी करवाया जा रहा है और लड़की जो है वो हैरान कुन तौर पर वक़ुआ बता रही है 10 जनवरी को सुंदर के इलाके में वाक़ई एक निजी सोसाइटी का। वो कहती है कि 10 जनवरी को मेरे साथ ये वाक़या पेश आया और फिर पुलिस के पास जो है वो एक वकील की वसातत से पहुंचती है 21 जनवरी को, 11 दिन बाद। वक़ुआ हो रहा है 10 जनवरी को,
لڑکی پولیس کے پاس پہنچ رہی ہے 21 جنوری کو، 11 دن بیچ میں گیپ آ گیا اور مقدمہ درج ہو گیا۔ اور ساتھ یہ بھی ایک چیز اور آئی ہے حیران کن طور پر کہ جی ان دونوں کی دوستی جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری سوشل میڈیا پہ دوستی زیادہ بڑھی تھی، سوشل میڈیا کے تھرو ہمارا آپس میں زیادہ رابطہ ہو گیا اور رابطہ کے بعد یہ سٹوری بڑھی تھی۔ اب جو لڑکا ہے، پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو لڑکا باتیں کر رہا ہے اس چیز کی تصدیق اس کے موبائل فون سے اس نے ہمیں دکھائی ہے کہ اس کے موبائل فون میں جو میسیجز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ لڑکا جو بات کر رہا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق تھا اور آپس میں آنا جانا تھا اور جو باتیں تھیں وہ تھیں، غلط ہے۔ لڑکے نے جو کچھ کیا وہ 100% غلط ہے، اس کو اس کی تو ضرور سزا ملنی چاہیے نا، ظاہر ہے لڑکا پکڑا گیا ہے اور اس کو سزا بھی ملے گی، جو بھی تھا کانسنٹ تھی، جو بھی تھا وٹ ایور، لیکن اس چیز کی ہمارے معاشرے میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ایون اللہ رحم کرے آج کل تو سکولز میں بھی جو ہے یہ واقعات ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتے۔ ہم خود والدین ہیں اور والدین بچوں کو، بچیوں کو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے لڑکیوں دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملات کریں، یا خدا نخواستہ بچوں کے ساتھ۔ ٹیچرز آج کل لڑکوں کا استحصال ہو رہا ہے، کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگین کہوں گا کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمان ہونے کے ناطے حدود ہیں، ان حدود کو جب کراس کریں گے تو پھر یہ ہوگا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پڑھائی کرنا، سوشل ہونا، دوست بننا، ملنا جلنا آج کل ہے، بڑا عام ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ اپنے والدین کو دھوکہ دیں۔ لڑکیوں کو کہوں گا کہ آپ ایک اس شخص کے لیے جس سے آپ کی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں واقفیت کو، جس کا واحد مقصد آپ سے یہی کوئی ایسی اس قسم کی چیز جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، آپ ان کے لیے، اس لڑکے کے لیے اپنے ان والدین کو دھوکہ دیں جنہوں نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو بھیجا ہے اور پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بیٹی گئی ہے یونیورسٹی تو یا کالج یا اسکول جو جدھر بھی گئی ہے، وہ صرف اس لیے گئی ہے کہ وہ پڑھنے گئی ہے، اور یہاں پہ آ کے پھر ظاہری بات ہے جہاں بھی ہاسٹلز میں یا جدھر بھی باہر نکل کے جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر اس کے نتائج یہ نکلتے ہوتے ہیں۔ اب کیس تو بن گیا، کیس بھی ہو گیا، آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو گیا ہے، ظاہر ہے وہ لڑکا تھوڑی آپ سے شادی کرے گا یا کوئی اس طرح کی، اور اس نے شادی ویسے بھی نہیں کرنی تھی، سوری ٹو سے، اس نے جو کرنا تھا وہ اس نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا جو بڑا افسوسناک تھا۔ بچی گولڈ میڈلسٹ ہے، اچھی پڑھائی میں اچھی ہے، والدین پریشان، ظاہری بات ہے، اب ان کو بھی تو پتہ چل گیا ہوگا والدین کو کہ کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا، ان کے لیے الگ پریشانی۔ تو خدا را خیال رکھیں، احتیاط کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی، اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بڑا افسوسناک اور بڑا سبق آموز ہے نا، ویڈیو کرنے کا مقصد یہی ہے، ظاہر ہے سبق ہے، لڑکے لڑکیوں کے لیے سبق ہے اس میں کہ اب لڑکوں کو تو اللہ رحم ہی کرے، اللہ معاف کرے، شرم نہیں آتی، ظاہری بات ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یار آج ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل کو، یہ تو زندگی تو کھیتی ہے، آج کسی کے ساتھ آپ کریں گے تو کل آپ کو کاٹنی پڑے گی۔ تو پھر خواتین بچیاں بھی ہیں، وہ نہیں خیال کرتی کہ یار عزت ہی تو ہے جو اگر ایک دفعہ چلی گئی تو پھر واپس نہیں آتی ہے۔ اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔